केमती पाटी पोड़ू पोड़ू पाटी 100 थर पोड़ू रुचिबनी कहीं से कौन एमती की चाह बनाए कौन एमती कॉफी बनाए भल करती तो बड़ बापा तुम तो हाथ छड़ा आ हाथ पियोनी ना ना खाली चा कॉफी कहीं जमुना तो सब किछि करे ए धर जमती सेउळ माछ भाई खाइबा को चाहिले जमुना बनै दउछि तापर सोरिस इलिसी जमुना बनै दउछि तापर सेही लाउ घांट जमुना बनै दउछि लाउ साग बनै दउछि जेतेबेले जहा चाहूछि चुगुडी माछ खाइबा को चाहिले से बनै दउछि तापर भाई को औषध खुआई दउछि घर सजाडी दउछि माने केतेटा जागार काम जमुना एका करि दउथला से कथा भाबी पारुछु जमुना संपर्क रे मु आ गोटिए कथा भी सुनिबा को चाहूनी एनफ इज एनफ भाई बड़ बापा मोर बागर ठीक हिची तो ना माने कहउथिले जे विश्वकर्मा पूजा दिन तो देखिबा को आसीबे आ जमुना भाउज रहिबेनी हाँ भाई भाबंतु ना ताको फेरी नहीं आणंतु ना आमे नहिले बसी सतटा कोन कथा ही जिबा या मध्य तो सत जानिबार किछु नाही सत गोटे कथा जे जमुना ए घर छाड़ी पळेई जाइछि आ सत एहा जमुना बैंक रु गोटे कोटी टंका उठेइछि सत एहा जे 1000 थर कहबा सत्य जमुना कहिनी जे पैसा काहा को देइछि पुणी से मते चैलेंज करी कहि जाइछि जे से मुंडो ऊंचा करी शहर को फेरिबो ए ढोल होछि तार एकमात्र संबळ कोठी तार अहंकार आसे मु जानिनी संगीत तो स्त्री किंतु मो घरे बे बाहाघर पई प्रस्ताव देखाउछि आर्चा आर्चा तमे मते गोटे कथा कहलो तमे तमे संगीत को भलो पाओनी तमे तो ताको भलो पाओ बहुत भलो पाए मु ताको बहुत भलो पाए ताहले काहे की प्रस्ताव देखिले तो सेठी तुमको बाहा होबा को पड़िबो मु तम कथा किछि बुझी पारुनी बड़ पीसीमा किछि नहे आ मु तो गोटे झियो ना मोर तो आत्मसम्मान अछि आ केते थर से घर को जाई भिक्षा मागी भी भलो पाया पाई कुह तो आर्चा आर्चा मो कथाटा टिके सुनो मो कथाटा गोटे थर सुनो तुमको एथर आउ भिक मागिबा को पड़िबनी काहे के तार कारण संगीत भी एथर मन बदली देछि कोन कहउछ हां यस ये सार्चा संगीत भी एथर मन बदली देछि आउ एमिति मन बदली देछि जिससे मन पुणी फेरी आसवा बहुत मुश्किल मने होछि आर्चा जमुनार बाकी जीवनटा से गाँ रे कटे बसिए ढोल बजे परिस्थिति जेतेबेले बिगिड़ी जाए सेतेबेले जमुना ठीक एमिति ही फेरी आसे हाँ रे भूषण जमुना ठीक एमिति ही फेरी आसे अनेक लोकंकर भल पाइबा अनेक लोकंकर दया करुणा बहुत किछि पछरे पके आछि अनेक संपर्क पछरे पके आछि आउ किछि भी नाही जमुना पाखरे जमुना रा केही निजर नाहंती या परे जमुना ढोलिया अन्य रूपरे फेरिबो अन्य रूपरे ठिया हेचु काहेकि जा एठु जा एही बुढ़ा जा बाहरी जा एठु चली जा अरे बाबा जाऊची
एमिति भाबरे काहे कहूचु एबे चली जाउची किंतु तते आसीबाक पड़िबो से मो पाखकु कौन पई कहत तोर बर तते भी छाड़ी दे पळे जाईची सेपटे जमुनार बर जमुना को छाड़ी दे की पळे जाईची एबे ए गारे तो नारे खाली छी छी करछन समस्ते अरे यार ये जा चल च You know, I love you. কিন্তু ସାନ ବାବୁ पूरी थरे किंतु ओ प्लीज तमे टिके मो कथा सुनो तमे काली सकाळ उठिबार अछि शीघ्र सोई पड़ आसो आसो मो कथा सानो सुनो बाबू, सुनନ୍ତୁ अरे मो ନା, किछि ମୁଁ- सुनि दिनी तमे एको सोई पड़ मते- मते अरे मो ଶୁଣିବା कहली ना ଦରକାର किछि कथा କି? नाही सोई पड़ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ। सकाळ उठिबार अछि तमरो କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦିନି ଏମିତି କାନ୍ଦିନି मो आखिरे तो भल पाइबा केवल तम पाई आ तम आखिरे जो भल पाइबा अछि सेटा केवल मो पाई दिन राति झलसी उठुची मो मना करथिली ना माछ मांस किछि भी खाइबिनी मो स्त्री जोटा एंजॉय करिबनी सेटा मो केबे भी एंजॉय करिबिनी मो भी निरामिष खाइबी मो तो अछि तम सांगरे अछि तम पाखरे अछि आ प्रेमरे बुड़िकी अछि बहुत भल पाए कहीं देखी मुहटा କଣ ହଉଛି କଣ ମୁଁ ରେଡି ହେବି ନା ନାହିଁ रेडी मु तुमको करी ମାନେ माने माने ये कौन ए जाए टिकिली लगेन ନା कौन कहू कह कानर पिंधिन ନା ପିନ୍ଧିନି ठीक अच्छे ताहले मु सेटा पिंधिदेबी ମାନେ 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 देख ଘରୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଅନୁରାଧା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାର ମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେନି କଥାଟା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ବାବା ବାବା ଶୁଣ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବହୁତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯମୁନା ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦରୁ ଏ ଘରଠୁ ପଳେଇ ଯିବାର ମଣିଷ ନୁହଁ ମା ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ଚୋର ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଏ କଥାଟା ବହୁତ ଭଲ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇ ନିଅନ୍ତି ସତଟା କେବେ ବି ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚି ରହେନି ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ ବଡ ଭାଉଜ ତମ ଝିଅ କଣ କହିକି ଗଲା ଶୁଣିଲ ମତେ କେମିତି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ କଥା ଶୁଣିକି ଗଲା ଥାଉ ରାଗିଣୀ
ए विषय कौन से आलोचना मत आ भल लगुनि। अरे जा बाबा। हेलो କଥା ହେଇଗଲ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି କିଛି ଭାବିବେନି ମୁଁ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ନା ନା ଖାଲି ସେଟ୍ କରିନି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଛି। ଆରେ ଟଙ୍କା ନ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କଣ ହବ? କାଲି ବିଚାର ସଭା ବସୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ସେ ନ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବି। ନା 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 କୃଷ୍ଣକୁ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣକୁ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିବି। କୃଷ୍ଣ ମୋର କୁନି କୃଷ୍ଣ କୁନି କୃଷ୍ଣ। ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସିସିଟିଭିରେ ଫଟୋ ଉଠିଛି ଆପଣ ଏଇ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଇ ଫାଇଲ ଗୁଡା ଲୁଚଉଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଛି ମୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୁଟେଜରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଫାଇଲ ଗୁଡା ତାଥୋଇ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେ ସୋନପୁର ଜମିଟା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବା, ବିରିବାଟିର ସେ ବଗିଚାଟା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବା, ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା ଖସିଯିବା, ସେ ଜମିଗୁଡା ଖସିଯିବା, ଏ ସବୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ସେଇଆ ତ? କେତେ ବଡ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣ, କେତେ ବଡ କୃତଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ? ଯମୁନା ମା ତମେ ତ ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ତମକୁ ସେ ଘରୁ ତ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ତମେ ତାଙ୍କର ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରାସବିହାରୀ କାକା। ସେଇଟା ମୋ ସଂସାର। ମୁଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ସେ ଘର ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଘରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବୁଢୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ମୁଁ ହବାକୁ ଦେବିନି, ଜମାରୁ ବି ଦେବିନି। ରାସବିହାରୀ କାକାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆରେ କଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ରେ? କଣ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି? ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେ ସବୁ କଥା ତମେ ଶୁଣନି ପିଅନ ଭାଇ। ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ତମେ ତ ଚିଠି ଦେବା ଲୋକ, ତମର ଏତେ ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର? ସେ ସବୁ ଠିକ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମଉସା କଣ ରେ? କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଦେବ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ନାନୀ ତୁ ତ ଇଂରାଜୀ ପଢି ପାରୁନା? ହଁ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଠିନ କଠିନ ଭାଷା ଗୁଡା ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମଉସା? ତୋ ନାଁରେ ସମନ ଆସିଛି ରେ। ସମନ କଣ? ତତେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ତୁ କଣ କିଛି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ? କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କାକୁ ହେରଫେର କରିଛୁ। କଣ କହୁଛ କଣ ତମେ? ହଁ ରେ, ତତେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ? ଡରରେ ତ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ଏ ପିଅନ ଭାଇ ଏବେ କଣ ହବ? କଣ ହବ ଏବେ? ଆରେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଓକିଲ ଠିକ କର। ଓକିଲ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ସେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋର କାମ ହଉଛି ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା। ଯାଉଛି ମୁଁ, ମୋର ସେଣେ ଚିଠି ଦବାର ଅଛି।
কিন্তু गोटे हातरे मु टंका देबी आउ अन्य हातरे मु कृष्ण को देबी ए भूषण बाहरी जा एठू तो टंका तू नहीं एठू बाहरी जा एठू देख जमुना देख हाथर लक्ष्मी को गोड़ आड़ाई दियंतिनी चुप एकदम चुप आ पदे भी कथा कहबुनी बाहर जा एठू बाहर जा जमुना एबे भी तो मुहर अंट भांगिनी देख देख खाली तोर कोन अवस्था होची तू जेल रे चौकी पेसिबू देख तोर कोन अवस्था हबो किछि हबनी मोर किछि भी हबनी बाहर जा एठू बाहर जा नानी तो टंका नेलुनी सुन एबे तू निश्चित मन रे घर को चली जा संध्या रे सजबाज हेई मो घरे चली के आसीबो तापरे मो तुलसी चौरा रे जाई कोरी शंख बजाई अच्छा टिके हुळहुळी पकई देबू मने हबो मो घर को बहु आसीची अरे बहुत तो गलानी अरे मो घर को तो कुनी बहु आसीची कृष्ण आसीची ए सुन आसीबू किंतु कथा काटी देबुनी परे करिबुनी तो आज रात्रि तोर मोर चौथी हबा काहे की कोथि पाई गोटे फंक्शन अछि फंक्शन हाँ बहुत गुड़े शो आसुची केवल तम नारे अब सो माने फंक्शन रे जाई तमे गीत गाइबो ढोल बजेइबो तबला बजेइबो एई सब परफॉर्म करिबो गोटे मेला होछि सेठिके तुमको जीवाकू पड़िबो मते मेला को जीवाकू हबो हाँ अच्छा टंका मिलिबो हाँ निश्चय मिलिबो कलाकार मानकु तो सम्मानित करा जाई थाए सम्मानित हबा कलाकार मानकर प्राप्य अच्छा केते टंका पाइबे गोटे गोटे फंक्शन रो तमे 20,000 25,000 30,000 जे पाई परिबो एते टंका एइटे तो किछि भी नुहे तम फंक्शन जदि दर्शक मानकु भलो लागे जदि समस्तंकु भलो लागे ताहले तमे बहुत टंका पाइबो बहुत टंका पाइबो आ सेते बेले तुमको सब दिन शो मिलिबो सतरे हाँ ए नियो 10,000 टंका एडवांस आकार रे देबी नियो संध्या बेले गाड़ी आसीबो से गाड़ी रे बसी फंक्शन करबा को जीवो ठीक अछि गोटे कथा किंतु मन रखिबो बहु परिमाण रे दर्शक तुमको देखिबा को चाहुचंती रियलिटी शो रे चैंपियन हेबा परे तमरो बहुत डिमांड बढ़ी जाईची काई केबे तो तार हाथ छाड़ी नहीं ताहले काहे कि आज से मो हाथ छाड़ी चली गला थरे मात्र कहिबाटा दरकार बोली भाबिलानी सेइटा ही तो जानिबा दरकार ना भाई गीत काहा ठारू मु जानिबी कह जमुना तो थरे मते कहि पारि थांत ना ताहले तो आमे जानि पारि थांते ताको बसे कि किछि गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारि थांते से कथा न करी से सीधा घर छाड़ी चली गला
ମୁଁ ମାନୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ପକେଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଥର ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁନି ନାଇଁ ମା ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇନି ତା ପାଖରେ ତାର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅହଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମ ମଝିରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଚିରି ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି ପାଚିରି ହେଇ କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା ଯମୁନା ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋର ଯୋଉଟା ତୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଧରିନି ଏନିୱେସ୍ ମୋର ଲେଟ୍ ହଉଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ନା ମୋଠୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭାଇ ପଳେଇବି କାହିଁ ତୋଠାରୁ ଲୁଚିକିରି ନାଇଁ ହୁଏତ ଅପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ତତେ ହେଇପାରେ ସେଇଆ ନା ବିନା କାରଣରେ ଘରର ବୋହୂକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଗୀତ ମୁଁ ତାକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇନି ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଛାଡି ଯାଇଛି ମତେ ଥରଟେ ବି କହିବାଟା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବିଲାନି ମୁଁ ତ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ଆରେ ଏଇ ଘର ତ ତାର ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଘରେ ସିଏ ମତେ ନ ଜଣେଇକି ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଶାଢୀ ଚାବି ଥୋଇ ଦେଇକି ମତେ ନ ଜଣେଇ ଚାଲିଗଲା ତାର ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ଶାଢୀ ଆଉ ଢୋଲ କେବଳ ଏତିକି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି ତା ମାନେ ତ ତାର ମୋ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାର ନା ଭାଇ ଯମୁନା ଭାଉଜ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ବୁଝି ପାରୁନୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲେ ଠିକ କେତେଟା ଅଭିମାନ କରିପାରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ଅଭିମାନ କରିପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇପାରିବୁନି ତାହେଲେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି ନହେଲେ ବାବା ନହେଲେ ବଡ ପିସି ପ୍ଲିଜ ଗୀତ ବାରମ୍ବାର ବାବା ଆଉ ବଡ ପିସୁଙ୍ଗାଣି କାଠଗୋଡାରେ ଛିଡା କରେଇ ଦେନି ପ୍ଲିଜ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଭାଇ ଢୋଲ ବାଜିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଢୋଲିଆ ତୁ ଏତେଟା ବଦଳି ଯାନି ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ଗୀତ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇନି ବଦଳିଛି ଯଦି ଯମୁନା कृष्णा ए कृष्ण अरे तू एते भाबुचु कहीं खाली कौन 20,000 तू जदि मते खाली थरे कहबू ना ताइले मु तते 2 लाख टंका दे देबी अरे काहे देबी कह तो हैं ए जो जमुना तो दीदी हबो से खाली तोर दीदी मो दीदी ही पारिबनी अच्छा तो माँ तो माँ अरे मो माँ आ तो बाबा गंगा मो बाबा मोर बाबा मो तते कथा दउची ए बाघर परे आमे दी जण मिसी सतरे बहुत खुशी रे रहिबा सुख रे रहिबा हरे बहुत खुशी कौन है ये ए कृष्णा
कौन है कृष्णा अरे मत टे चाहूनु कृष्णा कृष्णा आज ना टिकिया कृष्णा को छुईबा को जाउथिलु ना नहीं माने कृष्णा को छुईबा को जाउथिलु ताड़ को हाथ बढ़ौथिलु ना ताड़ को हाथ बढ़ौथिलु आज मोर समय नाही भूषण आज मो पाखरे जमा भी समय नाही समय थिले आज तते पुलिस हातरे संगे संगे देई देथांती संगे संगे देई थांती कृष्णा मते भी नहीं जाइथिले गोटे बड़ राजप्रासाद को सेठी मते मुकुट पिंधे राणी करी रखी थिले मु भाबिली जानी चंदी भाबिली जे अरे जमुना तो ढोल तो तते राणी बनै देला आउ कोन पई चिंता किंतु चिंता शेष हेनी विश्वास करंतु चिंता शेष हेनी से राजप्रासाद रे राजा महाशय मते राज्य चलैबार दायित्व देले राजकुमार को डाकी कहले जे ए रानी राज्य चलैब अधिकार दिया गला मते राज्य चलैबार किंतु सेटा देई देले कोन होई जबो मु तो ढोलिया मु तो गरीब मु तो ढोलिया झियो ना गरीब माने तो सब बेले चोरी करंती गरीब माने कोन मिछुआ गरीब माने कोन चोर अरे कोठी लेखाई छी कोहंतु तो गरीब माने मिछुआ गरीब माने चोरी करंती कोठी लेखाई छी कहि परिबे आपण जानंती पूरा पृथ्वी बुली देखिबे सब बड़ बड़ लोक माने सब शिक्षित लोक माने ही बड़ बड़ चोरी करंती भूल काम करंती से शिक्षित लोक माने से बड़ लोक माने ही किए प्रमाण दबो किए ए गरीब ढोलिया कथा को विश्वास करबो किए विश्वास करबो केही नुह मते से राजप्रासादरो से पदरु मते हटै दिया गला मते राई दिया गला चाली जीवा पाई चाली गला जमुना मु मोर ढोल को पुणी कांधरे पकेली